السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، ثم الحمد لله أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للقائمين على هذا المولد المبارك وهذا المعهد المبارك، معهد البهجة، سيما شيخنا فضيلة الشيخ بويا يحيى حفظه الله وسائر القائمين على هذا الحفل المبارك. Beliau mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan salawat beserta salam kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan syukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang muslim, orang yang beriman. Kemudian kita juga dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berterima kasih, kami ucapkan kepada para panitia yang menyelenggarakan acara Maulid Akbar ini. Beliau juga berterima kasih kepada Pondok Al-Bahjah, wabil khusus kepada pengasuh pendiri Pondok Pesantren Al-Bahjah, yaitu guru kita semua Buya Yahya, dan kepada seluruh para hadirin dan hadirat yang telah hadir di acara Maulid Akbar ini. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. وهذه الخيرية إنما هي لكوننا مؤمنين تابعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى ينال الواحد منا خيرية هذه الأمة لا بد أولا أن يحصل الإيمان بالله عز وجل، ولا يحصل الإيمان بالله عز وجل إلا إذا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang kita dapat ini sebab dua hal. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan sebuah kebaikan dari ayat ini kecuali jika kita memenuhi dua hal, yaitu kita harus beriman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai dirinya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari kedua orang tuanya, lebih dari anak-anaknya, dan juga lebih dari dirinya sendiri. Sehingga dengan itu semua kita menjadi umat, sebaik-baik umat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. فإن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى
هو محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، غير أن هذه المحبة عمل قلبي، وأعمال القلوب لا تدخل تحت القدرة والإرادة. فأنت قد ترى إنسانا بمجرد رؤيته تحبه، وقد ترى إنسانا كذلك بمجرد رؤيته لا تحبه. فالمحبة لا إرادة للإنسان عليها، فكيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول المحبة وإن كانت قهرية، غير أن أسبابها تدخل تحت الإرادة والاختيار والكسب. فلذلك الله عز وجل يرشدنا إلى هذا في القرآن فيقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحب الله عز وجل فعليه أن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعظم أوامره صلى الله عليه وسلم مع تعظيم ومعرفة قدره الشريف صلى الله عليه وسلم. Di antara ibadah yang paling agung, di antara hal yang paling istimewa dan paling mulia adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa itu cinta? Cinta itu adalah amaliyah hati kita, adalah suatu perasaan yang berada di dalam hati kita tanpa kita sadari. Mungkin saja kita bisa mencintai seseorang tanpa ada sebab, tanpa ada keinginan dari hati kita. Kita tidak bisa tiba-tiba kemudian langsung mencintai seseorang. Akan tetapi cinta tersebut bisa saja kita raih. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal rasa cinta ini tidak ada iradah, tidak ada keinginan atau kehendak dalam hati dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana agar kita mendapatkan cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan perintah-perintah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan mengetahui, mengenal hakikat rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يخالطه إلا يحبه، حتى ورد في بعض الروايات: من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. أما نحن فبيننا وبينه مسافات كبيرة من الزمان، فكيف نخالطه؟ نخالطه بمعرفة سيرته الكريمة، أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يحكى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي جملان قد تغلما غلمة شديدة، يعني توحشا، صار يعضان من يقترب منهما ويضربانه. فقال: ادع لي يا رسول الله. فلم يدع له رسول الله، وإنما قال: هلم بنا إلى جمليك. فذهب فوجد الصحابة يقفون عند باب المربض ولا يريدون رسول الله يدخل إلى الجمال خوفا عليه، فقالوا: يا رسول الله إنهما تغلما غلمة شديدة وصارا كالكلب الكلب، يعني كالأسد المفترس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فخر الجملان ساجدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بحبل وربطه على رأس الجملين ثم جرهما وأعطاهما لصاحبهما فقال: خذهما فإنهما لا يعصيانك قط. هكذا البهائم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون بنو آدم كذلك يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن خالطه ما عصاه، وإنما يحبه ويطيعه. مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك بعد مماته بممارسة سيرته الشريفة. Diceritakan
atau dikatakan bahwasanya orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan langsung mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saat itu para sahabat bisa berkumpul dengan Nabi, bisa bertemu dengan Nabi secara langsung sehingga tumbuh rasa cinta dalam hati mereka. Adapun kita, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah jauh. Lalu bagaimana cara kita mengenal Nabi? Bagaimana cara kita bertemu dengan Nabi? Bagaimana cara kita untuk bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mencintai beliau? Caranya adalah dengan membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itulah yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW meskipun sama sekali kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 2 unta. Orang tersebut atau sahabat tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya punya 2 unta ini, akan tapi unta ini sangat liar, tidak mau nurut kepada saya sebagai pemiliknya." Akhirnya orang tersebut meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, doakan saya supaya 2 unta yang saya miliki ini nanti bisa nurut, bisa saya gunakan, bisa saya manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari saya." Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak langsung mendoakan, akan tapi mengajak orang tersebut, "Ayo tunjukkan di mana letak 2 unta tersebut." Akhirnya Nabi Muhammad SAW diajak oleh sahabat tersebut ke tempat 2 unta yang liar tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membawakan sebuah tali dan langsung mengikat kedua unta tersebut dengan tangan beliau. Dibawakan tali, kemudian unta tersebut langsung diikat oleh Nabi SAW dan langsung dijenjeng dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga saat itu, pada detik itu, unta tersebut langsung menjadi nurut dan tidak liar lagi sebab Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat itu unta tersebut langsung sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hewan, ini adalah binatang yang ketika bertemu dengan Nabi SAW langsung nurut, langsung taat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semestinya kita sebagai manusia dengan membaca sirah Nabi Muhammad, dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, niscaya kita harus menjadi orang yang taat dengan perintah Nabi SAW, menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمخالطته صلى الله عليه وسلم، وأما تعظيمه فهو على درجات، أدناها اعتقاد عصمته وتنزهه عن جميع الذنوب والآثام صغيرها وكبيرها. من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الإثم، فإن هذا لا يقوم بحق قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخشى على إيمانه في اليوم الآخر. يحكى أن الإمام ابن دقيق العيد من كبار أئمة المسلمين وعلمائهم أنه كان يقول: مضت 20 سنة ولم يكتب علي كاتب الشمال شيئا أستحي منه عند الله. حكي عن الإمام مكين الدين الأسمر تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه يقول: مضت لي أكثر من 40 سنة ما عصيت الله قط ولا أعرف ما هي المعصية. وهكذا ورد الكثير والكثير عن الصالحين أنهم ما عصوا الله عز وجل، وإن كانت تجوز عليهم المعصية، غير أنهم ما عصوا الله عز وجل. فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين أنه يقع في معصية ولو كانت صغيرة، ولو كانت قبل بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. Kita telah tahu bahwasanya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dengan bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan membaca sirahnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian hal yang kedua adalah mengagungkan
tentang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua. Yang pertama caranya adalah dengan meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang maksum, terjaga dari dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa. Kalau ada orang yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja melakukan dosa, maka orang tersebut tidak ada dalam hatinya pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditakutkan imannya tersebut akan keluar dari dirinya, bahkan ditakutkan imannya tersebut akan lepas dari dirinya karena tidak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid pernah berkata bahwa saya selama 20 tahun tidak pernah bermaksiat. Begitu juga Al-Imam Makinuddin Al-Asmar, seorang alim, seorang sufi. Beliau berkata bahwa saya selama 10 tahun tidak tahu apa itu yang namanya maksiat. Imam-imam tersebut adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali yang dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali selama 20 tahun, selama 10 tahun tidak kenal yang namanya dosa, tidak kenal yang namanya maksiat. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling agung? Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermaksiat. قد يقول قائل فما بال قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يدل على أن الشرك جائز في حقه. نقول حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون الذنب جائزا في حقه فضلا عن الشرك. وإنما هذا خطاب عربي مشهور أنه الكلام إليك واسمعي يا جارة. يعني أنا أخاطب إنسانا وإنما أقصد بالخطاب غير المخاطب. يعني أنا أخاطب إسماعيل لكن أقصد بخطاب إسماعيل شخصا آخر. وهذا من فتوته صلى الله عليه وسلم وقوته أنه يتحمل عن أمته الخطابات الثقيلة، فلذلك خوطب هو بإحباط الأعمال حتى هو يتحمل عن أمته ما لا يتحمله غيره صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam benar tidak pernah melakukan dosa atau tidak bisa melakukan dosa alias maksum, lalu bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau wahai Muhammad menduakan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalanmu akan runtuh, maka seluruh amalanmu akan gugur. Bagaimana cara kita memahami ayat ini? Sedangkan Nabi SAW tidak mungkin melakukan dosa kecil ataupun besar, apalagi melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Maka cara kita memahami ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi SAW, akan tetapi yang dituju dengan firman dan pembicaraan tersebut adalah umatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini berbicara kepada umat Nabi SAW. Wahai umat Rasulullah SAW, jika engkau melakukan dosa syirik, maka seluruh amalan kalian wahai umat Rasulullah akan gugur. Bukan yang dimaksud adalah Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak mungkin melakukan dosa, apalagi syirik. Nah, maka akan tapi ada satu hikmah yang begitu agung. Kenapa Nabi SAW dibicarakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, yaitu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menanggung seluruh dosa-dosa umatnya, atau Nabi SAW menanggung apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Artinya apa? Artinya Nabi SAW ini sangatlah agung, sehingga beliau sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. كذلك قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
ظن ناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الذنب وقد غفر له، ونقول أيضا حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا خطاب لرسول الله والمقصود به أمته كذلك. فإنه لما عظم قدر أمة نبينا صلى الله عليه وسلم في قلبه حتى صار صلى الله عليه وسلم يذهل عن نفسه منشغلا بأمته، حتى إنه لما كانت له دعوة مدخرة عند الله عز وجل جعلها لأمته ولم يدع لنفسه صلى الله عليه وسلم. فلما عظمت قدر أمة النبي في قلب النبي صار ما يسوءها يسيئه صلى الله عليه وسلم، وما يحسن إليها يحسن إليه، فلذلك خوطب الخطاب له والمقصود أمته صلى الله عليه وسلم. فقل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي من ذنوب أمتك، وما تأخر، وهذا حاصل بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, terjaga dari dosa, lalu bagaimana cara kita memahami ayat yang lain? Ayat yang kedua adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana cara kita memahami ayat ini? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melakukan dosa. Maka caranya sama seperti kita memahami ayat yang pertama tadi, yaitu adalah khitab atau firman Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada umatnya, diarahkan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian wahai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ada hikmah di balik ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi yang dituju umatnya, yaitu adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala umatnya melakukan dosa, maka Rasulullah SAW akan merasakan dosa yang dilakukan umatnya tersebut. Jika ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan dirasakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Allah memfirmankan ayat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dituju kepada umatnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya saling merasakan satu sama lainnya. Maka cara kita untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yaitu adalah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau mempunyai doa-doa yang akan Allah kabulkan, akan tetapi doa-doa tersebut disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan umatnya di akhirat kelak nanti. المرتبة الثانية من مراتب تعظيمه إجمالا أن تعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قد حاز كل كمال ممكن له، ولم يبق من الكمال البشري شيئا إلا قد بلغ غايته وأقصاه. يرشدنا إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ولكن قولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تعظموني كما عظمت النصارى عيسى. وكيف عظمت النصارى عيسى؟ بأن جعلوه إلها، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فكأن النبي يقول: أنا بلغت كل كمال ممكن سوى الألوهية، فلذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ولكن قولوا عبد الله. فقط هذا الذي يخالف بيني وبين إطراء النصارى لعيسى، أنهم ادعوا فيه الألوهية، وإنما أنا عبد لله سبحانه وتعالى ورسول منه إليكم. أما ما سوى ذلك من الكمالات فإنه حاصل له صلى الله عليه وسلم على جهة الكمال المطلق. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi sebaik-baik umat dengan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua caranya adalah mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini bahwa seluruh kebaikan, seluruh kemuliaan, seluruh kesempurnaan telah didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kebaikan tersebut Nabi SAW berada pada puncaknya, pada paling tinggi kebaikan, pada paling tingginya kesempurnaan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda kepada umatnya, la tutruni kama atratin nasara. Jangan kalian mengagungkan aku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan Nabi Isa secara berlebihan. Bagaimana mereka mengagungkan Nabi Isa secara berlebihan? Yaitu dengan meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah Nabi SAW seolah-olah bersabda, aku ini telah mencapai puncak kesempurnaan, keindahan, segala kebaikan. Akan tetapi pun demikian, aku bukanlah Tuhan yang harus kalian sembah. Maka jangan kalian agungkan aku secara berlebihan. Cukuplah yakini bahwa aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka inilah cara kita untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. خلاصة الكلام أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم القربات، ولا تتحقق محبته إلا بخلطته، ومخالطته تكون بمطالعة سيرته الشريفة، وكذلك لا تكون محبة إلا بتعظيم، ولا تعظيم إلا باعتقاد العصمة في الأقوال والأفعال والسكنات والخطرات، مع اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم حاز كل كمال ممكن للبشر. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Kemudian terakhir atau inti dari yang beliau sampaikan adalah kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi SAW, bergaul, hidup bareng dengan Nabi SAW sehingga kita bisa mendapatkan rasa cinta dari beliau. Akan tetapi kita harus membaca tentang sirah Nabi SAW, membaca sejarah Nabi SAW sehingga cinta itu akan tumbuh. Dan juga kita wajib untuk mengagungkan Nabi SAW dengan dua cara tadi. Yang pertama adalah meyakini bahwa Nabi SAW itu adalah maksum, terjaga dari dosa baik kecil maupun besar, dan meyakini bahwa Nabi SAW telah mendapatkan atau sampai kepada puncak kebaikan, puncak keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.